غنحتاجو 6 حتى 5 لي بيس ديال شامبينيون على حساب لا طاي. 5 ديال لي شامبينيون، 5 بيس ديال شامبينيون اسي، سا ديبون دو لور طاي. échalote ولا بصله حمراء، une échalote. قزبر ومعدنوس، persil et coriandre. Un chou vert comme ça. On va avoir besoin juste des feuilles comme ça, pas toutes. نحتاجو جوج ديال الدنجالات، 2 aubergines, des poivrons verts ou rouges. Si vous avez que vert ou rouge, ça dépend. On va avoir besoin juste une petite quantité de cuillères comme ça. الفلفل الاحمر مقطع بهذه الطريقه. نحتاج واحد 25 غرام ديال مرق الدجاج ولا الضمات جوج. 25 grammes de fond blanc de volaille ou 2 cubes de poulet. On va avoir besoin de soit 20 grammes de sucre ou 20 grammes de miel, ça dépend ce que vous voulez en fait. Si tu n'as pas de miel, tu peux utiliser le sucre. C'est une recette à deux faces. نحتاج واحد كويس بحال هكا ديال البلزاميك، un verre comme ça de vinaigre de balsamique, poivre, sel, بزار، ملحه، huile d'olive et huile normale. Pour commencer la préparation, on a déjà fait une petite bain-marie à cuire, à chauffer. Voilà, il y a de l'eau. On va juste prendre nos feuilles de chou, on va les tremper. On va juste les pocher. الطريقه ديال التحضير ديال الكافيار دوبرجين ديالنا غنبداو فيها دابا. Pour préparer notre caviar d'aubergine, on va commencer. On prend juste les aubergines, on les lave bien avant. On les met dans une assiette comme ça. On met juste de l'huile normale ou huile d'olive comme vous voulez, mais j'ai préférence l'huile normale. On va juste les essuyer comme ça. On va les mettre dans une plaque et on les met au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Là, on va commencer à préparer les champignons. Tu prends les champignons comme ça, vous retirez juste ça, on n'a pas besoin. On les épluche comme ça. On fait la même chose pour les 5 pièces ou les 6 pièces qui restent. Ça, c'est pour faire une petite duxelle qu'on va farcir les champignons avec. Là, vous prenez ça comme ça, vous coupez comme ça, et vous coupez en petits morceaux comme ça. De la même manière, on va couper les échalotes en petits ciselés comme ça. Voilà, notre chou, elle est bien pochée. N'oubliez pas de mettre un peu de glaçon dans l'eau pour garder la couleur des choux. Il faut bien que ça reste vert et joli. Voilà, on récupère les choux. On les met directement dans l'eau glacée. On va commencer à faire notre duxelle. On met le beurre, un peu d'huile. On met nos échalotes. Nos champignons. Un peu de sel. Un peu de poivre. On va laisser saisir gentiment ici. Entre temps, on va démarrer notre sauce. Voilà. Pour commencer notre sauce, comme je vous dis, moi je vais faire le miel. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez mettre le sucre. Une bonne cuillère de miel. Quand notre miel est chaud comme ça, on rajoute notre vinaigrette balsamique. اللي العسل ديالنا سخن مزيان كنزيدو الفينيغر ديال البلزاميك ونخليوه يطيب مزيان. السلسله ديالنا ها هي ولات لي شامبينيون مع لي échalotes. On va les débarrasser. On remet notre sauce ici pour gagner du temps. Voilà, on débarrasse notre duxelle. Voilà, كنديروا لي بافرون ديالنا. كما كتلاحظوا لي كراميل، سي كوم كراميل. هاكا شويه كنديروا الفونبون ديالنا
مع كاس ديال الماء بالطريقه هذه، نحركو مزيان وكنضيفو الخليط ديالنا وكنخليوه يطيب مزيان مده ربع ساعه حتى ثلث ساعه. شكرا. انا الان غنوجدو في لاباروتين ديالنا. الطريقه هذه كتسمى لاباروتين. نحلو غير شويه بحال هكا شحال كله بحال البابيون. نولوه à cette manière là, on garde ici, on ouvre le deuxième de la même manière, on retire les bras. Voilà, notre duxelle il est là. On va rajouter juste un peu de persil haché avec. Comme ça. Voilà. Le persil haché. Je le mets avec les champignons. On dirait les champignons dedans. On mélange juste bien comme ça. Et on va commencer à faire notre paletine. On a besoin de papier film. On va poser comme ça. On le double. Voilà, on retire l'air. نحيدو البرد اللي كيكون ما بين لي فاي. كنديرو الشو ديالنا بالطريقه هذه. لي طابو بيان سور في الماء كما لاحظتو معنا قبيله. كنديرو البولي ديالنا اللي حلينا بهذه الطريقه هذه. كنديرو بوغ، بزار، ملحه، un peu de poivre, un peu du sel. Si tu veux rajouter des arômes comme je sais pas, paprika, le curry, tu peux rajouter. Je voudrais dire اي طريقه اخرى يديرها. نديرو لا ديكسيل ديالنا هنا. انا بهذه الطريقه هذه خص يكون لي في تقريبا في لاطاي ديال البولي. ومن بعد كنجمعو بهذه الطريقه هذه. نزيرو مزيان ونسيغ بيان. نحاولو نزرعو لي ليغوم لي كوتي ديالنا. ونسيغ ونكوب. ومن بعد كتجمعو تحيدو ليغ باش ميبقاش كلشي يطيب خطرة وحدة. ونغوتيغ ليغ دوسمون كوم سا. لاحظتو الماء كيبقى يخرج. كنجمعو بهاد الطريقة هادي. فوالا الجماع تسد. ومن بعد كتعاودو ترجعو ليه اون اوتر كوش. نرجع ندورو الجماع ونعيدوه فيه. نحاول نشرح لكم مزيان باش ما يكونش شي خلل في لاغوسيت ديالكم. ومن بعد نشدوه وكنخليوه يطيب في الماء سخون بحال هكا مدة 20 دقيقة. فوالا mets la duxelle, tout, on plie gentiment. On essaye de fermer les côtés
après, on sert gentiment. On essaie de rassembler au milieu au maximum. En même temps, on sert. Voilà, on retire l'air. On remet. On le met dans l'eau chaude pour une durée de 20 minutes et on relève. De retour après 20 minutes, les aubergines ils sont prêtes, le poulet il est cuit. Les aubergines, comment on prépare notre caviar? On coupe juste comme ça. On récupère avec la cuillère. Et on met dans un récipient comme ça. On fait la même chose pour la deuxième partie. Notre aubergine est prêt. On va l'écraser bien avec la fourchette. Il y en a qui le met dans le mixeur. كيطحنوا في المكسر باش يكون ليس. نجيب لا فورشيت ديالي. فوالا حنا بدينا دابا حركنا مزيان on a bien. Pour l'assaisonnement, je vais rester clair, ça veut dire que ça vous reste le choix. Vous voulez mettre du sel, du poivre, après vous rajoutez ce que vous voulez. بالنسبة للعطرية ديالو أنا كندير فيه je mets du poivre, du sel, un petit peu de cumin, ندير ملح البزار شوية ديال الكمون et un peu de poudre espelette ou sinon vous mettez paprika fort ولا ديروا التحميرة الحارة. كنزيد ليه الثومة بالطريقة هذه. نزيد ليه جوج دروس ديال الثومة. انا وريتكم كيفاش ديروا الاوبرجين طيبوه، من بعد كترجع لكم اختيار ديال كل ما يتعلق بلاصه الماء او اش ديروا فيه لداخل. نزيد ليه un petit peu de coriandre haché juste ciselé. نزيد ليه زيت الزيتون, un peu d'huile d'olive et de la persil coriandre haché. Je mélange bien. Je vais laisser au chaud un petit peu.